السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزارسيس. قبل ما تشوف التصحيح كنصحك تمشي تشوف واحد الفيديو درتو على comment résoudre une équation. On considère l'ensemble suivant, l'ensemble A. Résoudre dans P de n A moins x égale le singleton 2. إذا هنا l'inconnu est une partie de n. إذا نبداو soit S l'ensemble des solutions, il y a l'ensemble x appartient à P de n qui vérifie l'équation A moins x égale le singleton 2. X appartient à S, on a une solution, soit x appartient à S, on chauffe la solution, je n'ai donc A moins x égale le singleton 2. Et dans l'ensemble A, il y a 0, 1, 2, moins l'ensemble x égale le singleton 2. تلاحظوا هنا فاش درنا لا ديفيرونس ديال هادي موان هادي لو 1 مشى و لو 0 مشى. اذا فبالضروره هاد لونسومبل اكس خص يكون فيها 0 خص يكون فيها 1 فاش نديرو لا ديفيرونس 0 غادي يمشي مع 0 لو 1 غادي يمشي مع لو 1. اذا نمونطريو ان 0 appartient à x et 1 appartient à x comme 1 n'appartient pas à moins x, لأن a moins x est singleton 2, et 1 appartient à a, alors le 1 appartient à x. Et si 1 n'appartient pas à x, ou 1 appartient à a, donc 1 va dire a moins x. Ce qui est absurde, il y a a moins x, il y a le singleton 2, mais il y a le 1 a moins x. De même, on montre que 0 appartient à x. Donc, l'ensemble a dit 0, 1 est inclus dans x. هذا من جهة أخرى تلاحظوا أيضا أن لو 2 ما خصهاش تكون في لو x، لأن إلا كانت لو 2 في لونسومبل x فاش غنديرو هاد لونسومبل مع هاد لونسومبل لو 2 غادي تمشي، ولكن حنا تلاحظوا أن لو 2 راه باقية في لا ديفيرونس. إذا نبينو أن 2 n'appartient pas à x. On a 2 appartient à a moins x, et a moins x il y a un singleton 2, donc 2 appartient à a et 2 n'appartient pas à x, donc 2 n'appartient pas à x, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à grand x, x est différent de 2, et x appartient à l'ensemble n moins 2, moins le singleton 2. Donc x est inclus dans l'ensemble هادي، لأن كل élément كاين في هذا l'ensemble راه appartient à l'ensemble هادي. Donc grand x est inclus dans n moins 2. Donc نسميو هادي نسميو le résultat 2 وهادي نسميو résultat 1. De 1 et 2, on déduit que l'ensemble 0, 1 est inclus dans x, est inclus dans n moins le singleton 2. إذا هنا بينا أنه si x appartient à l'ensemble S, alors x vérifie هادشي هذا، يعني أن S, l'ensemble S, est inclus dans l'ensemble x appartient à P de n tel que
l'ensemble est inclus dans x, où x est inclus dans n moins le singleton 2. يعني هنا فقط montrينا هاد l'inclusion أن l'ensemble S est inclus في هاد l'ensemble هادي. إذا بقى لينا l'autre inclusion. إذا نفيريفيو إلا كان x تيفيريفي les deux inclusions, alors x appartient à S, يعني x est solution ديال هاد l'équation هادي. إذا نشوفو l'autre inclusion. Soit x appartient à P de n tel que l'ensemble 0, 1 est inclus dans x, est inclus dans n moins le singleton 2. Donc, nous avons x vérifié à l'équation. Donc, il y a a moins x, on a a moins x, il y a a inter x bar, il y a un le bar, donc x bar, il y a fait le bar, c'est l'ordre, il est inclus dans le bar d'il il y a n, donc bien sûr le complémentaire n, donc c'est n moins 0, 1, il est inclus le complémentaire d'il n moins le singleton de n, il y a l'axe, on a 0, 1, 2, 3, etc. Donc, n moins le singleton 2, il y a de l'ensemble هادي. عفوا il y a de l'ensemble هادي. Union de l'ensemble هادي. يعني ما عدا جوج. إذا le complémentaire ديال هاد l'ensemble هادي. L'union ديال هاد les deux ensembles هادي وهادي. في n شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو le singleton 2. إذا singleton 2. أعيد البار ديال هادي لو كومبليمونتير ديال هاد لونسومبل في ان هو لو سانغلتون 2. إذا دابا غادي ندخلو l'intersection a inter x bar est inclus dans a inter n moins l'ensemble 0, 1 est inclus dans a inter le singleton 2. A inter le singleton 2, A il y a le singleton 2, est inclus A inter x bar, il y a A moins x, est inclus, on a n moins 0, 1, donc n moins 0, 1, يعني هاد l'ensemble هادي 3, 4, 5, يعني ما عدا les deux éléments. L'intersection مع l'ensemble il fait 0, 1 ou 2. 0, 1 ou 2. Dans l'intersection ديال les deux ensembles. عفوا هنا 0, 1 ماشي. دونك نعاود هادشي هذا. هاد l'ensemble هادي هي هادي. 0, 1, 2, 3, 4. n moins 0, 1 il y a l'ensemble هادي. n ما عدا 0 و 1. L'intersection avec a. a هي 0, 1, 2. 0, 1, 2. Et dans l'intersection, il y a 2. Il y a le singleton 2. D'où a moins x est inclus dans le singleton 2. Le singleton 2 est inclus dans a moins x. D'où a moins x égale le singleton 2. En conclusion, l'ensemble des solutions, il y a أي partie من n
اللي كتفيريفي أن l'ensemble 0,1 est inclus في x و x est inclus في n moins le singleton 2. إذا ردوا البال في الأول مونطخينا أن S est inclus في هاد لونسومبل هادي، وفي المرحلة الثانية خدينا أن إليمون من هاد لونسومبل هادي هو خدينا x appartient P de n tel que x vérifie هاد لا كونديسيون اللي كاينة في هاد لونسومبل، ولقينا أن x appartient à S لأن x vérifie هاد ليكواسيون. إذا في المرحلة الثانية مونطخينا هاد لانكليزيون هادي دو ليغاليتي. إذن بينا ليغاليتي ديال هاد لي دو زونسومبل، يعني لونسومبل دي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي أي بارتي كتفيريفي أن 0 و 1 يعني هاد لونسومبل 0 1 est inclus في x و x est inclus في هاد لونسومبل هادي. نلتقي في فيديو قادم.